Mga mami, maganda to. Very sexy. 28 to. Mukha lang siyang maliit, pero size 28. Stretchy siya. Code sexy. Maganda to. Pang beach. Pang chanelita. Pang maldita. Mambiyan, yours na po. Pang maldita yun, 28. Mga mami, kung maliit, ang ganda nito. May girl kasi gilid. $26 lang. Code babae. Ganda. Ma'am Jazelie, yours na. Sexy to. Di kasya sa akin kasi. Next, mga mami, soft denim garter. Wala na nga lang tong tali, mga madam, ha? Pero all good siya. Wala lang tali. Soft denim. 30-31. 30-31. Code malambot. 30-31. Malambot. Soft denim lang. Ganda. Malambot, 100 pesos. Next, mga mami, this one is high waist. 26-27. 26-27. Code dalawa. 26-27, dalawa. 100 pesos. Next, mga mami, this one is garterized. Hard denim po. Medyo mahaba. Folded mga mami. Folded. 30-32. Code garter. 30-32. Code garter. Ma'am Lily, dalawa yours na. Next, mga mami. This one is very stylish. Ang ganda nito. Parang nasa labas yung ano. Design niya yon. Style nga, mga manam. That's a style. That's a style. Size 26, good style. Ganda. Ma'am Yolanda, yours na po. Mga mami. Pang maarte. Pang maldita ulit, mga madam. Ito kasya sa akin pag walang nagmayda lang. Size 24-25, maldita. Very sexy too. Good, maldita. Next, size 28, medyo mahaba po. Size 28, good, mahaba. Good, mahaba. 28. Ganda. May belt like doon sa gilid. Next, mga mami. This one is high waist. Very sexy. Pang beach. Pang beach. Size small. Good. 24 lang Good beach. Next, mga mami. This one. Hipster. Mid-waist hipster. Ma'am Jazelie, yours na po. Mid-waist, pwede. Hipster, pwede. 28, good medium. 28, good medium. Next, mga mami. 28, medium pa rin. Good, sira-sira. 100. Next, soft denim, garterized mga mami.